Inapakan nyo. Baka matama yung ilong mo. Ito ba? Tingnan nyo yung inapakan nyo. Okay, ready na? 1, 2, 3, go! Pabalik ka. Baliktad, baliktad! Isa pa. Ganun. Dito ka mama kasi, oh. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Oh. Apak. Yan, diretso. Gagal. Good. Okay, go. Apak. Ano kaya mo madali?